السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AM علی 123 چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس قاعدے میں انشاءاللہ لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس لیسن میں ہم لیسن نمبر 1 میں پڑھیں گے، الفابیٹس کو جوائن کریں گے۔ آپ نے میرے پیچھے اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ الف، الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، ہا، لام، ہا، لام، الف، با، لام، با، با، لام، با، کاف، 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 با، کاف، با، کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، یا، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، سا، الف، با، سین، یا، سین، نون، سین، تا، سین، ثا، سین، ثا، جیم، تا، ہا، نون، خا، یا، ہا، با، جیم، یا، میم، با، میم، نون، میم، تا، میم، ثا، میم، با، یا، 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 نون، یا، تا، یا، ثا، یا، نون، با، لام، تا، نون، لام، با، یا، لام، یا، تا، لام، ثا، ثا، لام، نون، با، نون، با، نون، نون، تا، یا، نون، یا، تا، نون، سا، سا، نون، جیم، ہا، خا، خا کو موٹا کرنا ہے، ہا، سا، خا، با، جیم، تا، تا، ہا، تا، یا، جیم، با، با، خا، تا،
ताहा हा बाता याहा ताहा नून ता हा याहा बा बाहा अलिफ बाहा मीम दाल दाल जीम दाल खा दाल रा रा को मोटा करना है रा जा जीम रा खाजा रा जा यारा ताज़ा सीन शीन सीन लाम शीन लाम साद दाद ता ता को भी मोटा करना है ता ज़ा को भी मोटा करके पढ़ेंगे ज़ा साद बा ताबा ज़ाद अलिफ ज़ा अलिफ ऐन गैन हमज़ा ऐन ज़ा गैन रा साद ऐन दाद गैन बा ऐन दाल ता गैन जाल हमज़ा अलिफ हमज़ा अलिफ हमज़ा वाव हमज़ा या फा क़ाफ वाव क़ाफ वाव फा वाव फा क़ाफ लाम फा क़ाफ लाम क़ाफ फा लाम क़ाफ फा लाम या फा मीम मीम हा मीम हा मीम लाम मीम ता मीम ता मीम ता ता मीम ता। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।